Morning natay unit Honda Click V3 nga gray issue kay book and lens nya dako ba kay buak. So ablihan sa nato i-check kung wala ba na damage ang luyo ani. Sige, so balik ta na si sir. Sige, check sa nato tapos na ablihan ng front cover dire para matanaw na to ang luyo. Okay. So no ni kata na tong cover, tangtangon sa na tong assembly para ma-check na tong layuan eh. Kung say damage. Sige, balik ta. Assembly version 3 testing na to. Sige daw sir, noon daw. Okay. Nya i-high daw sir. Nya signal left or right tikas. Okay, ganara. So kani siya sir 3 years warranty. Ay lay bangga balik. Sige, so tawaran to warranty. Anytime pwede kung ay defect anytime balik dire. Oh ana ra. So butang na to cover dire ato sinitang tangon sa plastic. At tangan to cover parang tawad sa unit. Mag-ilis pa rin ko na eh. Isa na pa rin eh. Gani rin. Gani o gani. Sige, ato sugdan. Paklason sa nato. Okay. So update. Tangtang na tong rack cover o inner rack cover. Puli na to kani bago. O rack cover po dire. Kani inner rack cover man. Sige, ato sugdan. So mo ni bago rack cover. Black na to yung ibutang kay Pomtay gray niya, okay na po si sir. So black lang. Buta na to sa kaning inner rack cover. Sige, tawad na to. Update, natawad na tong rack cover o inner cover. Yeah, tawad na sa tong araro. Yeah, buwak man yung garnish. Ipailisan na lang po. Yeah, side cover mo ni. So ilisan sa na to ang garnish of side cover niya. Itawad na to sa bagong assembly. Okay, balik ta. So update, tawad na tong assembly, side cover o front garnish. Okay, tawad mo to sa unit para matestingan balik. Before na to itawad ang front top cover o front cover day. Okay, ato na sa ding na straight na eh. Tara, straight na to. Kinabaw ganin na. Sige, update ta balik. Tawad na to. Hi ko na busing. Hi ko na, hi. Okay, side signal. Okay, so front cover na lang kuwang nya. Ato pa decide don si busing kung ganahan siya gray o black. Kay murag ngayon siya black ba. So testingan sa nato kung unsa yung decision mo na to ibutang dire. Okay, update ta balik. Update na butangan tog front cover gray man ang ganahan busing. So kani may last niya tawad na to balik ang front top para kalakaw na sa busing. Sige, update tawad na to tanan front cover, headlight assembly, side cover, rack cover o inner rack cover. So mao ni tanan. Ya, pandara ko na busing. On. Okay. So, okay. Hi daw, hi. Ya, signal. Tikas. Okay, good. So, warranty 3 years warranty busing ha. Basta ay lang ibangga. So, 3 years warranty. Ya, pila na po ni busing og kanang helmet. Tara, zebra modular bagay kayo kay gray food. So, mo na to. Salamat kayo busing. Kung sa'yo masulti mo busing. Salamat kayo sa nakakita ng pizza diri. Okay, so mo na to. So, salamat. Peace out. Sa katong wala day katultol sa mong shop. Dira dapita crossing Dr. Oy. Skywalk sa Salazar. Nara mo shop dire kani. Pagbutang pa og tarpaulin dira. So, mo na mo shop tapat sa one stop shop. At bang sa Helpmate. Kani Helpmate nga building. At bang rani.
So kung wala mo katultol, mo na mong landmark. Okay. Peace out.